चार्ल्स सोएम बरतानिया के बादशाह बन गए। बादशाहत का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। सेंट जेम्स पैलेस में खसूसी तकरीब के दौरान हल्फ उठा लिया। कहते हैं वालिदा ने जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से अदा की। बतौर बादशाह जिम्मेदारियों का एहसास है। बाकी जिंदगी आवाम की खिदमत करूंगा। इस सफर में अहलिया मेरा भरपूर साथ देंगी। कौम और दौलत मुश्तरका से अपने खिताब में किंग चार्ल्स का कहना था कि मलका बरतानिया मेरी प्यारी वालिदा मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए एक मिसाल थी। बरतानवी बादशाह ने दुनिया भर से मौसूल होने वाले ताज़ियाती पैगाम भी शुक्रिया अदा किया। आलमी बरादरी को मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देना होगा। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही तसव्वुर से बाहर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की सखर में गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म के हमरा सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, चेयरमैन NDMA और दीगर हुक्काम भी हमरा थे। सेक्रेटरी जनरल का मज़ीद कहना था कि सैलाब से जानी और माली नुकसान पर शदीद अफसोस है। पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस सखर से बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद पहुँचे। इंतज़ामिया की जानिब से बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। यूनिसेफ के ताउन से कायम इमदादी कैंप का दौरा किया। मुतासरीन की खैरियत दरियाफ्त की। सिंध में सैलाब से 578 से जायद अफराद जहाँ बहक हुए। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई असला मुतासर हुए। अमला को भी शदीद नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। बताया दरियाए सिंध में सैलाब से फसलों और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुँचा। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू कर दिया। 2010 के मुकाबले में हालिया सैलाब की तबाहकारियां ज्यादा हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मंचर झील में पानी की सतह मजीद 2 इंच बुलंद 122 फीट तक जा पहुंची। एल लाड़काना 7 बंद पर करमपुर और टल्टी के दरमियान एक और कट लगा दिया गया। पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल, बिजली की फराहमी बंद। दादू भी सैलाबी पानी के निशाने पर। नामालूम अफराद ने जोही ब्रांच को कट लगा दिया। ज़राए महकमा नहार के मुताबिक कट को पुर न किया गया तो मजीद पानी दादू की शहरी आबादी में दाखिल हो जाएगा। शहरी कट को पुर करने के लिए निकल पड़े। झुड्डों में सैलाबी पानी का रुख पुरान नदी की जानिब किए जाने के खिलाफ सैकड़ों शहरी सरापा एहतजाज। समारो रोड पर बंद बांधने की मुखालफत कर दी। अवाम के एहतजाज पर आबपाशी का अमला भारी मशीनरी वापस ले गया। शहरियों का कहना है कि पुरान नदी में पहले ही शदीद तुग़यानी है। बंद बांधने से सूरत हाल खतरनाक हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रिलीफ और मेडिकल कैंपों में सैलाब से मुतासरा लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ पाक फ़ौज के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ दादू खैरपुर नाथन शाह, जूही, मेहड़ और मंचर झील के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लेंगे। बलोचिस्तान के इलाके जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन बेआसरा और बेसहारा 15 रोज से कौमी शाहरा पर मुकीम। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, सर छुपाने को खैमे भी पास नहीं। जिला सोहबतपुर की तहसील मांझीपुर में अभी तक सैलाब का पानी मौजूद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अगले 4 रोज तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। 14 सितंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा और फैसलाबाद में बारिश का इम्कान है। मरी, अटक, चकवाल, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मियावाली, मंडी, बहाउद्दीन और झंग समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। PDMA के मुताबिक 13 और 14 सितंबर के दौरान भक्कर, लैया, डीजे खान और मुजफ्फरगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। निकासियाब के लिए मुतालिका महकमों की हर वक्त तैयार रहने की हिदायत।
کراچی والوں کے لیے خوشخبری، شہر قائد میں اورنج لائن بس سروس کا افتتاح ہو گیا۔ چین سے درآمد شدہ جدید بسیں آج سے ٹریک پر دوڑیں گی۔ نشان حیدر چوک اورنگی ٹاؤن سے بورڈ آفس تک چلنے والی اورنج لائن یومیہ 50,000 افراد کو سفری سہولت فراہم کرے گی۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں روزانہ ہزاروں شہری جدید پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے۔ حکومتی اداروں کی نااہلی، لاہور میں آلودگی آؤٹ آف کنٹرول، باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل۔ لاہوریوں کا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ سالانہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آلودگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شہری سانس، جلدی اور دیگر بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق شہر میں 44% آلودگی گاڑیوں کے دھوئیں سے پیدا ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کا آج گجرانوالہ میں پاور شو۔ چیئرمین تحریک انصاف آج شام 6 بجے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ عمران خان کہتے ہیں گجرانوالہ کا جلسہ حقیقی آزادی کے لیے موجودہ مرحلے کا آخری جلسہ ہوگا، جس میں اگلے اہم ترین فیز کا اعلان کروں گا۔ پارٹی چیئرمین نے اظہار یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی کا آج ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ عمران خان کا خواجہ آصف کے خلاف 10 ارب روپے ہر جانے کا کیس۔ ایڈیشنل سیشن جج عدنان خان نے عمران خان پر سماعت میں التوا مانگنے پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ سماعت 24 ستمبر تک ملتوی۔ نواب شاہ ایئرپورٹ 25 ستمبر تک بند رکھا جائے گا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے نوٹس کے مطابق ایئرپورٹ کے رن وے پر تاحال سیلابی پانی موجود ہے، جس کے باعث فلائٹ آپریشن کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے امدادی رقم 8 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان کو بھی مالی امداد دی جائے گی۔ متاثرین سیلاب کی آبادکاری کریں گے۔ کراچی کو اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ یہاں حالات خراب ہو جائیں۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کوئی بھی ملک اس طرح کے سسٹم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہیلی کاپٹر پر دورہ کرنے سے امداد نہیں ملتی۔ مقامی حکومتوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جو متاثرین کے پاس جا رہے ہیں وہ تصویر بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لاڑکانہ لیے چلتے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور UN سیکرٹری جنرل سیلاب متاثرین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ براہ راست مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو ان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ آئے ہیں آپ کے حال احوال جاننے کے لیے کہ آپ کہ کیا ہم سب کو انہوں نے بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا انہوں نے، کیونکہ پورے ملک میں اور سندھ میں 1300 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور سندھ کے اندر سب سے زیادہ تباہی یہاں ہوئی ہے۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، چاہے وہ کپاس ہے یا منجی ہے یا کھجور، ہر چیز، اور لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، اور پانی ہی پانی ہے۔ تو یہ آج آپ کے پاس یہ نیو یارک سے آئے ہیں، امریکہ سے، اور آپ کی ان کو خوش آمدید کہیں، اور یہ آپ کے ہمدرد بن کے آئے ہیں۔ اور ابھی بلوچستان کا دورہ کیا ہے، ابھی لاڑکانہ میں ہم آپ کے پاس سب حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کی جو تکالیف ہیں، ہم سب کو اس کا بھرپور احساس ہے، اور انشاءاللہ مل کر وفاقی حکومت اور صوبے کی حکومت مل کر انشاءاللہ ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر انشاءاللہ۔ اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے ذریعے وفاقی حکومت انشاءاللہ 70 ارب روپے، 25,000 روپے فی گھرانہ جو سیلاب کے پانی سے متاثر ہوا ہے، اس کو دیے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ
आपको भी पहुंचेंगे। यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, मिलना शुरू हो गया है। तो हम वज़ीर आज़म साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जो सैलाब मुतासरीन बहन भाई हैं उनको हम थोड़ा बहुत मदद पहुंचा सकते हैं। और हम सेक्रेटरी जनरल साहब का, अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा मुश्किल घड़ी में, हमारा दुख दर्द में वो शरीक हुआ है, यहाँ आपके पास पहुंचा है। और ये एक तारीख़ी बात है कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल जब सैलाब आया तो लाड़कानो खुद पहुंचा है। हम सब उनके शुक्रगुज़ार हैं और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और आलमी दुनिया के साथ मिल के हम फिर से एक ऐसा मुस्तक़बिल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला जो हम आने वाले, अगर कोई भी सैलाब हो, इस किस्म का तबाही हो, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो घर है, हमारा जो रोड्स है, वो उसको विथस्टैंड कर सकें। अब आप ज़रा बात करें। I want to express on behalf of the United Nations my deep solidarity to all of you that have suffered so much because of these terrible floods. अक़वाम मुत्तहिदा के उनके बिहाफ पे आप सबसे यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और अफसोस का इज़हार कर रहे हैं कि जो तबाही आई है। When I was a boy and came to Pakistan or to Thailand, the monsoon was like a watch. The monsoon would come on a same day, the monsoon would have more or less the same characteristics, and it would end the same period. The monsoon was something we could predict. We knew how it was. कह रहे हैं कि जब मैं एक जो नौजवान लड़का था तो पाकिस्तान और थाईलैंड में मानसून आता था और मानसून की जो उसके नतीजे में जो होता था वो हम सब देखते थे। इस कैरी ऑन। Now, what has happened is that especially in the most developed countries, they started polluting the atmosphere, throwing to the atmosphere many products that pollute the atmosphere. ये जो तरक्की याफ्ता जो दुनिया है वहाँ पर आपको पता है कि सनतें लगी हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे जो तो माहौलियात को उससे बहुत नुकसान पहुँचा तरक्याती जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। And that pollution is making the planet be warmer and warmer. And because the planet is getting warmer, there is more floods, the glaciers are melting, and we have this catastrophic situation like the floods in Pakistan. तो उसने जो तरक्की वाली दुनिया जो है उसने जो माहौल को जो ख़राब किया है और वहाँ पर बेपनाह जो माहौलियाती निज़ाम बिगड़ गया है उसकी वजह से अब ये ख़राबी पैदा हो रही है। Pakistan is not responsible for much of the pollution. पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार नहीं है। But Pakistan is suffering the effects of the pollution created by others. उनकी जो गलती, उनकी ख़राबी की वजह से पाकिस्तान के लोग, आप लोग, उससे नुकसान आपको पहुंच रहा है, तकलीफ आपको पहुंच रही है, आप इसमें कोई कसूर नहीं है। So there are two things I'm telling to those countries that pollute more. They need to massively support Pakistan because Pakistan is suffering because of the pollution that they have sent to the atmosphere. ये कह रहे हैं कि जो जिन ममालिक ने बड़ी तरक्की की है और माहौलियाती निज़ाम को उन्होंने ख़राब किया है, मैं उनको दो नुक्ते, एक तो पाकिस्तान के अवाम को उनके इस काम के नतीजे में बहुत नुकसान पहुंचा और बड़ी तकलीफ पहुंची है। Pakistan has no money to rebuild everything, to pay to the farmers what they have lost, to put the agriculture, the livestock back again. पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि आपकी ज़मीनों को जो तबाही आई है, फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, जो नुकसानात हो गए, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं कि अब वो नुकसान खुद अकेला पूरा करे। So those that have created this disorganization of the monsoon now need to support
massively Pakistan. جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ ممالک، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی، آپ کی پورے ملک میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں اور پنجاب کے جنوب میں جہاں پر بھی تباہی ہو، اب وہ ان کی ذمہ داری کہ وہ ان کا معاملہ ٹھیک کرے اور آپ کو دوبارہ بحال کرے. For the government of Pakistan to be able to do everything that is needed for your houses to be rebuilt, for your cattle to be bought again, for your loans to be paid, for your cultures, your sowing and planting to be possible in the next season. آپ کے جو زرعی قرضے ہیں، آپ کی جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، آپ کی جو دوسرے نقصانات ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. پاکستان حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پورا کرے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. Pakistan cannot do it alone. پاکستان اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. So I'm not asking for solidarity or generosity, I'm asking for justice. میں ان ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں جو اس خرابی کے ذمہ دار ہے کہ خالی زبانی کلامی اظہار یکجہتی یا ہمدردی کا اظہار نہ کریں بلکہ عملی طور پر پاکستان کی مدد کریں. And the other message I will be giving to the whole international community is stop this crazy war against nature, because nature does not forgive. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں ان کو ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام فطرت کے خلاف جو آپ لڑ رہے ہیں